स्नो पाउडर लिपस्टिक लगाए नाखून में तो अलता। ऐसी औरत मर्दों को अपने करती है कंगाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, आटों के इतनी बुरी है चाल। बेपर्दा बाजार करेगी खोल के अपना बाल। गहना से और बेच बेच के जाए सिनेमा हॉल। बताओ कितनी बुरी है चाल। ऊंचे हिल के चप्पल पहने आधे बदन का कुर्ता। स्नो पाउडर लिपस्टिक लगाए नाखून में तो अलता। ऐसी औरत मर्दों को अपने करती है कंगाल। बताओ कितनी बुरी है चाल। शादी करके आती है जब मैं कैसे ससुराल। सास ससुर पर हुक्म करे और ठोके ननद से ताल। शादी करके आती है जब मैं कैसे ससुराल। सास ससुर पर हुक्म करे और ठोके ननद से ताल। जरा जरा सी बात पर घर में पैदा करे माशाल्लाह। এ ভাই জামিলা খাতুন যখন ফ্যান দিলে তো একটা বোর্ড আর একটা তারের পেশা আপনারা দিয়ে দেন আর 500 টাকা। হায় আল্লাহ, 300 টাকা একটা বোর্ড লাগবে আর 200 টাকা একটা তারের দাম লাগবে, ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি গাজালটা পড়ছি, ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। शादी करके आती है जब मैं कैसे ससुराल। सास ससुर पर हुक्म करे और ठोके ननद से ताल। जरा जरा सी बात पर घर में पैदा करे वबाल। बताओ कितनी बुरी है चाल। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। देखें জালসাতে কাজ দেবে ইনশাআল্লাহ এগুলা। হ্যাঁ, এই দেখেন 3টা সুরাজ শেখের বাড়ি থেকে আবার 3টা জাগ আর একটা দেখেন বালতি এসেছে, সুবহানাল্লাহ। কিন্তু কাঁসার গালাও আসতো নাকি, কাঁসার গালা লুকিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, সুবহানাল্লাহ। এ রব্বুল আলামিন, আল্লাহ দেখো তোমার বান্দাকে আল্লাহ বিভিন্ন রকমের দান বাড়ি থেকে এনেছে। আল্লাহ তাদের দানকে তুমি কবুল করে নাও। মনের আশাকে আল্লাহ পুরো করে দাও। রোজগারে আল্লাহ বরকত দাও। কামাই ধামাইতে আল্লাহ বরকত দাও। দুনিয়ার ভেজাল দুনিয়ার ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখো। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন। ভাই মাত্র আর 20 মিনিট হাতে সময় আছে, গাড়িরও টাইম হয়ে গেছে। মোল্লা শেষ করে দিন নাকি, গাড়িটা ছুটে এলে অসুবিধা হয়ে যাবে। আল্লাহ বাচ্চা রাখে, ইনশাআল্লাহ কোনোদিন বলবো। হায়াত বাকিতে মোলাকাত বাকি। ভালো থাকেন, আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ আমাকে ভালো রাখেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।